গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড, কে কেরম আছেন? ভালো আছেন তো? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বেশ ठंडा तो इधर আছে। तो सही में हम जैसे सोच रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से हैं। तो देखिए हम तो मेरा तो देखिए अब दौड़ चालू। तो अभी आपका लोग का छोटा इशिका को लेकर अभी जा रहे हैं क्लास में। तो दिख रहे हैं रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं। देखा जाए आप लोग का साथ कितना शेयर कर सकते हैं। তো কোশিশ कर रहे हैं जितना हो सके পসিবল, চেষ্টা করছি যতটা পসিবল আছে আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি। দেখা যাক রাস্তায় যখন দৌড়াবো আপনারাও আমার সাথে দৌড়াবেন, তাই না? তো সেই মেয়ে আমি যখন রাস্তায় যাবো আপনাদেরও দুটো চোখ কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পাই আমি দেখাচ্ছি। যদি পসিবল হয় তো আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেবো। এখন বলা তো যায় না রাস্তাघाटेर ব্যাপার। तो सही में रास्ता घाट का बात हम बता नहीं सक रहे। तो अभी हम निकल रहे हैं आप लोग का छोटा इशिका को लेके और जा रहे हैं। आप लोग साथ में मेरा रहिए तो अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है? फिर दौड़ना अच्छा है, जैसे हम पहले भी बोलते हैं सबको दौड़ना अच्छा है। लाइफ में हर चीज के लिए दौड़ो, क्योंकि नहीं दौड़ से कुछ नहीं होता है। सত্যি কথা লাইফে দৌড়ানো খুবই দরকার। না দৌড়ালে কি করে হবে? ঘরে বসে কিছু হয় না, কেন বাইরে বাচ্চাদের নিয়েও দৌড়াতে হবে, নিজেদেরও দৌড়াতে হবে। লাইফে অনেক কিছু ট্যাগেল করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এরম দৌড়ানোটা ঠিক না। যখন কি আজকাল দেখছি যে রেসারেসি কম্পিটিশন, তো কম্পিটিশন রেসারেসিতে কিছু হয় না, কাজের কাজটা করতে হয়। আপনারা দেখেছেন আমি রেসারেসি কম্পিটিশনে দৌড়াই না। আর আমি যেটা আমার কাছে আসছে মেসেজ, কিন্তু আমি এটাই বলবো ফ্রেন্ড, এতজনকে রিপ্লাই দেওয়াটা পসিবল না, এই জন্যই ভিডিওটা করা। যে সোনিয়াজি রেসারেসি কম্পিটিশনের মধ্যে আমি এটা বুঝি না। কেন কি আমাদের আরো কিছু আছে জীবনে, সেগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে, তাই না? সব জিনিসটাকেই গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দৌড়াতে হবে। কিন্তু রেসারেসি কাউকে দেখা দেখি দৌড়ানো, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না। প্লিজ তা আপনারা সাথে থাকেন আর খুবই ভালো লাগবে আপনাদের সাথে কিছু শেয়ার করে নেবো। রোজকার রুটিনের মতন দেখেন বাবা দর্শন, রোজকার রুটিনের মতন আপনাদের ছোট ইশিকাকে নিয়ে রোজকার রুটিন देखें कि देखा जाए रोज का रूटीन के जैसे आज भी है। भाग रहे हैं। देखिए साथ में रहिए, क्या क्या देख रहे हैं देखिए। देख रहे हैं कितना सुंदर प्यारा प्यारा। अब तो इशिका का भी जेद है लेने का, देख रहे हैं सच्ची में बहुत प्यारा प्यारा ना, सच्ची खूब सुंदर सुंदर, नाइस ना। आप लोग से एक शायरी करने का दिल कर रहे हैं। बोले क्या बोले? शायरी उड़ी तो हम करते नहीं है, सত্যি আমি একদম শায়রি টায়রি করি না। তাও একবার আজকে মনে হচ্ছে আপনাদের সাথে একটু বললে ভালো লাগে। अपनों ने गम दिया गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरा विश्वास था वहाँ मेरा उम्मीद चूर चूर था। फिर भी कोई गम नहीं है। एक कहावत तो बोलते हैं, गाना तो सुने हैं, तू साथ न देगी चलना मुझे आता है। हंसते थे, हंसते हैं और हंसते रहेंगे। मेरा साथ साथ आप लोग भी हंसिए। तो সত্যি কথা এটার মানে কি বলবো, এই শায়রিটার অনেক কিছু আছে। মানে सब कुछ यदि हम ही बोल देंगे तो कैसे होगा? कुछ तो फैन लोग को भी तो सोचना है ना कि सोनिया जी बोल रहे क्या। সব কিছু আমি বলে দিলে হবে ফ্রেন্ড? না, কিছু কিছু আপনাদের জন্যও তো রাখতে হবে। তো আমি তো আমার কথা আমি বললাম, আপনাদের এবার জবাব আপনারা দেন এসে কমেন্ট বক্সে। না জানাবেন তাহলে আমি কি, আপনারা আমাকে জানাবেন তাহলে আমি আপনাদের কথা জানতে পারবো फ्रेंड। तो सही में आप लोग बोलिए, हम उसका बात समझ रहे हैं। आप लोग भी क्या बोल रहा है, कभी तो हम भी कुछ छोड़े हैं। इसका जवाब तो आप ही लोग दे सकते हैं, हम बोले क्या है। राइट तो आप लोग को भी पता है, हमको भी पता है इसका राइट क्या है, किंतु नहीं बोलेंगे हम कभी कदार कुछ बोलना भी पड़ता है। फ्रेंड टाटा बाय। আমি আগেও বলেছি এখনো বলবো,
স্মাইলের সাথে আপনারা থাকেন, সকল ফ্রেন্ড আমার খুব हैप्पी থাকেন, ভালো থাকেন, सही में स्माइल के साथ रहिए, खूब प्यार से रहिए, मेरा ताकत हिम्मत आप ही लोग है ऑल फ्रेंड। तो बाय फ्रेंड, कुछ भी बोलना होगा आप लोग आइए बोलिए, हम देख रहे हैं। ओके बाय, टाटा।